अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफा। क्या आप जोजा से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आने वाले 5 दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे राज खोल सकते हैं जिनकी आपने शायद तवक्को भी नहीं की हो। 26 से 30 जून के दरमियान कायनात आपके की जैसी तवानाइयाँ पैदा कर रही है जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपके मुस्तकबिल पर गहरा असर डाल सकती है। एक ऐसा मौका जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे थे अचानक आपके करीब आ सकता है। एक ऐसी खबर जो आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेगी, आपकी ज़िंदगी का रुख बदलने की सलाहियत रखेगी। लेकिन ये सवाल है कि आप इन इशारों को पहचान पाएंगे? क्या किस्मत आपके लिए कोई नया दरवाज़ा खोलने वाली है? और क्या वो तब्दीली जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे अब आपके बहुत करीब आ चुकी है? बुजुर्ग अफराद अपनी ज़हानत, हाजिर जवाबी और तेज़ सोच के लिए मशहूर होते हैं। आप वो लोग हैं जो एक ही वक्त में कई चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आने वाले ये चंद दिन आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपनी वजह से ही सिमत में मरकूज रखें। और आप सबके दिल की गहराइयों से खुश आमदीद है। टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में जहाँ हम रोजाना आपके लिए सितारों के राज, सियारों की तवानाइयाँ और आपके बुर्ज की मुकम्मल तफसीली वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अपने बुर्ज के हर नई अपडेट सबसे पहले हासिल कर सके। तो आइए जानते हैं कि 26 से 30 जून के दरमियान बुर्जोज़ा के लिए सितारे क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं। 26 से 30 जून के दरमियान बुर्जोज़ा अफराद के लिए सियारों की पोजीशन एक निहायत मुतहरिक, तेज रफ्तार और दिलचस्प तवानाई की निशानदेही करी। ये वो वक्त हो सकता है जब आपका जहन पहले से ज्यादा फाउल हो, नए ख्यालात तेजी से पैदा हो और आप मुस्तकबिल के बारे में कुछ अहम फैसले करने के करीब पहुंच जाए। मरकरी जो बुर्जोज़ा का हाकिम सियारा है समझा जाता है, इस दौरान आपकी सोच, गुफ्तगू और फैसला साजी पर खास असर डाल सकता है। आपके अंदर खुद को बेहतर अंदाज में जाहिर करने की सलाहियत बढ़ सकती है। बाज़ अफराद को ऐसी मालूमात, खबरें या मौक़े मिल सकती है जो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। सूरज की मौजूदा तवानाई आपकी शख्सियत को मजीद नुमाया कर रही है। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं। बाज़ मामलात में आपका एतमाद पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस हो सकता है। अगर आप किसी नए मंसूबे या नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं तो कायनात आपको अपनी सलाहियतों पर यकीन रखने का पैगाम दे रही है। चांद की तवानाई आपकी जज्बात में उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है। बाज़ औक़ात आप बहुत पुरजोश महसूस करेंगे जबकि बाज़ लम्हों में आपको थोड़ा सा उलझन या बेचैनी भी महसूस हो सकती है। यही वजह है कि इस दौरान जज्बात के बजाय तवाज़ुन के साथ फैसला करना जरूरी होगा। ज़ोहरा की पोजीशन आपके अंदर मस्बत दिलकशी और समाजी रवाबत को मजबूत बना सकती है। आपकी गुफ्तगू में कशिश बढ़ सकती है और लोग आपकी बातों को पहले ज़्यादा वजह से सुन सकते हैं। यही तवानाई बाज़ ताल्लुकात में बेहतरी का सबब भी बन सकती है। मरीख की मौजूदगी आपके अंदर अमल और हरकत की ख्वाहिश पैदा कर रही है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अब मजीद इंतजार नहीं बल्कि अमली कदम उठाने का वक्त आ गया। ताहम जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा क्योंकि बाज़ मामलात में थोड़ा सा सब्र ज्यादा फायदा दे सकता है। मश्तरी की तवानाई तरक्की, सीखने और नए मौके की तरफ इशारा दे रही है। अगर आप किसी नई महारत, तालीम या पेशा वराना तरक्की के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त इस हवाले से मस्बत इशारा लेकर आ सकता है। मजमूई तौर पर 26 से 30 जून का ये दौर बुर्जोज़ा अफराद के लिए ज़हनी बेदारी, बेहतर कम्युनिकेशन, नए ख्यालात और अहम फैसलों का वक्त साबित हो सकता है। अगर आप इस दौरान अपनी तवानाई को सही सिमत में इस्तेमाल करते हैं तो सियारों की पोजीशन आपके लिए नए मौके, नई समझ और नई कामयाबी के दरवाजे खोल सकती है। 26 से 30 जून के दौरान बुर्जोज़ा अफराद के लिए करियर, माली मामलात और फाइनेंशियल सूरत हाल खास तवज्जो का मरकज बन सकती है। ये वो वक्त है जब आपके जहन में मुस्तकबिल के हवाले से नए ख्यालात पैदा हो सकते हैं और आप अपनी पेशा वराना ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के बारे में संजीदगी से सोच सकते हैं। बुर्जोज़ा अफराद फितरी तौर पर ज़हीन, हाजिर जवाब और तेज़ सोच रखने वाले होते हैं। इस वजह से वो अक्सर ऐसे मौके देख लेते हैं जो दूसरों की नज़रों से ओझल रह जाते हैं। आने वाले चंद दिन भी आप किसी ज़हनी सलाहियत को मज़ीद नुमाया कर सकते हैं। करियर के मैदान में आपके लिए नए इम्कानात पैदा हो सकते हैं। अगर आप मुलाजमत करते रहें तो मुमकिन है कोई नया प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी या कोई ऐसा मौका सामने आए जिससे आपकी अपनी सलाहियतों को साबित कर सके। आपकी गुफ्तगू और पेशा वराना अंदाज दूसरों पर अच्छा असर डाल सकता है जिसकी वजह से आपकी अहमियत इजाफा महसूस हो सकता है। अगर आप कारोबार करते हैं तो बाज़ नए राब्ते, नई डील्स या नए आइडियाज सामने आ सकते हैं। ये वक्त खास तौर पर इन अफराद के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है जो कम्युनिकेशन, मीडिया, ऑनलाइन काम, मार्केटिंग के सील से वाबस्ता है। माली मामलात के हवाले से ये वक्त मुतवाज़न रवैया इख्तियार करने का है। अगर आमदनी के कुछ नए ज़राए या माली बेहतरी के इशारे मौजूद है लेकिन साथ ही गैर ज़रूरी अखराजात से बचना भी ज़रूरी होगा। बाज़ औक़ात बुर्जोज़ा अफराद जोश में आकर फौरी फैसला कर लेते हैं लेकिन इस दौरान हर माली कदम सोच समझ कर उठाना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। फाइनेंशियल सूरत हाल मजमूई तौर पर इससे काम की तरफ जा सकती है, खासतौर पर इन अफराद के लिए जो काफ़ी अर्से से मेहनत और मनसूबा बंदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने किसी माली अहदाफ के लिए मुसलसल कोशिश की है तो अब आपको इसके मुस्बत नताइज महसूस होना शुरू हो सकते हैं। कायनात आपको ये भी पैगाम दे रही है कि
صرف پیسہ کمانا ہی کامیابی نہیں، بلکہ اس پیسے کو محفوظ رکھنا اور صحیح جگہ استعمال کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ دانشمندانہ مالی فیصلے مستقبل میں آپ کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہو سکتے ہیں۔ بعض متجوزہ افراد کو اضافی آمدنی، فری لانس کام یا کسی نئے مواقع کے ذریعے فائدہ حاصل ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی نیا آئیڈیا ذہن میں آئے تو اسے سنجیدگی سے لینے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی سے میں مستقبل کی کامیابی چھپی ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پر 26 سے 30 جون کا یہ دور متجوزہ افراد کے لیے کیریئر میں ترقی، مالی معاملات میں بہتری اور فائنینشیل استحکام کی بنیاد رکھنے کا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذہانت، کمیونیکیشن اسکلز اور مثبت سوچ کو صحیح سمت میں استعمال کرتے ہیں تو آنے والے دن آپ کے لیے کئی نئی دروازے کھول سکتے ہیں۔ یہ دور متجوزہ کے لیے سفر اور ٹورز کے معاملات کافی دلچسپ اور متحرک رہ سکتے ہیں۔ کائنات اشارہ دے رہی ہے کہ آپ کے اندر معمول سے ہٹ کر کچھ نیا دیکھنے، نئی جگہوں کو دریافت کرنے اور اپنی روزمرہ زندگی سے کچھ وقت کے لیے باہر نکلنے کی خواہش بڑھ سکتی ہے۔ متجوزہ افراد فطری طور پر تجسس پسند ہوتے ہیں۔ انہیں نئی معلومات، نئے لوگ اور نئے تجربات اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے یہ چند دن آپ کے اندر سفر کی خواہش کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے کسی سفر کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو یہ وقت اس کے لیے کافی مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض افراد کو اچانک کسی مختصر ٹرپ، خاندانی سفر یا دوستوں کے ساتھ کہیں جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ یہ سفر صرف تفریح ہی نہیں بلکہ ذہنی تازگی اور نئی توانائی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ کچھ متجوزہ افراد کے لیے کام، تعلیم یا کسی اہم ملاقات کے سلسلے میں بھی سفر کے امکانات موجود ہیں۔ اگر ایسا موقع سامنے آئے تو اسے سنجیدگی سے لینے کی کوشش کریں، کیونکہ اس دوران ہونے والی ملاقاتیں یا روابط مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس دوران سفر کرتے وقت جلد بازی سے بچنا ضروری ہوگا، چونکہ متجوزہ افراد بعض اوقات آپ ایک ہی وقت میں کئی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اس لیے سفر کی تیاری اور منصوبہ بندی پہلے سے کرنا بہتر رہے گا تاکہ بعد میں کسی غیر ضروری پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قدرتی مقامات، تاریخی جگہیں، جہاں یہ ایسے مقامات ہو جہاں آپ کو کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملے، اس وقت آپ کو خاص طور پر پسند آ سکتا ہے۔ اس کا آپ کا ذہن کو صرف آرام نہیں بلکہ نئی معلومات اور نئے تجربات بھی تلاش کرے گا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران بعض افراد ذہنی سفر بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ نئی کتابوں، نئی معلومات یا نئے خیالات کے بارے میں بھی اپنے سوچ کو نئی سمت دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایک نیا خیال بھی ایک نئے سفر کی طرف انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ مجموعی طور پر 26 سے 30 جون کا یہ دور متجوزہ افراد کے لیے سفر، دریافت، نئی ملاقاتوں اور ذہنی تازگی کا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس دوران سامنے والے کے مواقع کو قبول کرتے ہیں تو ایک مختصر سفر بھی آپ کے لیے بڑی خوشی اور یادگار تجربہ بن سکتا ہے۔ ہر نیا دن ایک نئی شروعات ہے، اس لیے کل کی ناکامی کو آج کی امید پر حاوی مت ہونے دیں۔ آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے جو آپ کے خوابوں تک پہنچا سکتی ہے۔ بس خود پہ یقین رکھیں، زندگی میں راستے بند نہیں ہوتے، صرف سمتیں بدلتی ہیں۔ جو لوگ امید کا دامن نہیں چھوڑتے، کامیابی آخرکار انہی کا قدم چومتی ہے۔ آج کی محنت آپ کے کل کی خوشیوں کی بنیاد بن رہی ہے۔ اگر حالات مشکل ہیں تو یاد رکھیں، مضبوط لوگ بھی آسان راستوں پر نہیں بنتے۔ مثبت سوچ ایک ایسی طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنانے کی ہمت دیتی ہے۔ کبھی اپنے خوابوں کو دوسروں کی رائے کے مطابق محدود مت کریں۔ جو شخص بار بار گرنے کے بعد بھی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے نا، اصل فتح ہوتی وہیں ہے۔ یقین رکھیں، کائنات آپ کے لیے ایسے راستے بنا رہی ہے جنہیں آپ ابھی دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ متجوزہ کی سب سے بڑی طاقت اسی کی سوچ، اور جب آپ اپنی سوچ کو مثبت بنا لیتے ہیں تو قسمت بھی آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ متجوزہ کی شخصیت توانائی، ذہانت، تجسس اور تیز سوچ کا ایک منفرد امتزاج ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں کئی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور اکثر دوسروں کے کئی قدم آگے نظر آتے ہیں۔ ان کا ذہن ہمیشہ متحرک رہتا ہے، اس لیے وہ نئی چیزیں سیکھنے، نئے لوگوں سے ملنے اور نئی معلومات حاصل کرنے میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ متجوزہ افراد کی سب سے بڑی پہچان ان کی ذہانت اور گفتگو کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی ماحول میں خود کو آسانی سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور اپنی باتوں سے دوسروں کو متاثر کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ ان کی خاطر جوابی اور دلچسپ انداز گفتگو کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ فطری طور پر بہت تجسس پسند ہوتے ہیں، انہیں ہر چیز کے بارے میں جاننے کا شوق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نئی معلومات، نئی ٹیکنالوجی یا نیا تجربہ سامنے آئے تو متجوزہ سب سے پہلے اس میں دلچسپی لینے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ متجوزہ افراد آزادی پسند بھی ہوتے ہیں، انہیں ایک ہی جگہ یا ایک ہی معمول میں بند رہنا پسند نہیں ہوتا۔ وہ تبدیلی، حرکت، نئے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کی زندگی اکثر دلچسپ اور مصروف رہتی ہے۔ محبت کے معاملے میں متجوزہ افراد دل کے صاف ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف جذبات نہیں بلکہ ذہنی ہم آہنگی بھی تلاش کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایک ایسا ساتھی اہم ہوتا ہے جو ان کی باتوں کو سمجھے، ان کے خیالات کی قدر کرے اور ان کے ساتھ دوستی کا مضبوط رشتہ قائم کرے۔ ان کی ایک کمزوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات وہ ایک ہی وقت میں بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے فیصلہ کرنے میں مشکل محسوس ہو سکتی ہے۔
इनका जहन इतना तेज चलता है कि कभी कभी वो खुद भी अपनी सोचों में उलझ जाते हैं। वो जोधा अफराद का दिल नौजवान रहता है, चाहे उम्र कुछ भी हो। इनके अंदर सीखने, हंसने और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीने का जज्बा मौजूद रहता है। यही वजह है कि वो अक्सर दूसरों के लिए भी मस्बत तवानाई का जरिया बनते हैं। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ मौजूद हैं तो इसके दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपनी वीडियो सुनने नहीं आए, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में समझने, अपने मुस्तकबिल के इशारों को जानने और खुद को मज़ीद मजबूत बनाने आए। याद है कि सितारे रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का फैसला हमेशा आपके अपने हाथ में होता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको इसमें अपनी ज़िंदगी की कोई झलक नज़र आई है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस बुक से ताल्लुक़ रखते हैं और आज की वीडियो आपके साथ कितनी मैच हुई। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद कीमती हैं। और अगर आप रोज़ाना अपनी बुक की नई अपडेट्स, हफ्तावार वीडियोस, माहानावार वीडियो सितारों की दिलचस्प राज जानना चाहते हैं तो अभी टुडे हॉरोस्कोप उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखें, जो लोग उम्मीद नहीं छोड़ते, किस्मत भी एक दिन उन्हीं का दरवाजा खटखटाती है। अपने ख्वाब पर यकीन रखें, अपनी मेहनत जारी रखें और अपनी मस्बत सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई कहानी और नई उम्मीद के साथ। तब तक खुश रहें, खाम महफूज रहें, मस्बत रहें और अल्लाह आपकी ज़िंदगी को खुशियों, कामयाबी और आसानी से भर दें। आमीन। और मिलते हैं अगली वीडियो सिर्फ टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारे दुनिया में रोशनी का। अल्लाह हाफ़िज़।